Mekatronik. Inilah tempat aku belajar. So, kau nak bawa jalan-jalan pusing tak? Jomlah, jom. Jom kita tengok. Kau selalu tak datang sini? Mestilah. Kau tak hampir tiap hari aku campur dekat sini tau. Baguslah. Kalau tak boleh digelar sebagai mahasiswa lah. Kau tak selalu datang sini. Betul. Setuju sangat. Hai, sekarang kita dah sampai di kompleks Dewan Kuliah Utama yang boleh menempatkan sekitar 300 orang. Dan yang di sebelah kanan kita ada pusat bahasa dan pusat sains kemanusiaan. Dan sebelah kiri kita ada pusat teknologi maklumat dan komunikasi. Ini merupakan fakulti terbaru di UMP Kampus Pekan. Sebelum ini, fakulti ini telah beroperasi di kampus Gambang. Fakulti ini bernama Fakulti Komputeran. Ini adalah antara salah satu tempat yang wajib untuk korang tahu, sama ada untuk diri korang ataupun untuk kawan-kawan korang yang sedang mengalami masalah kesihatan. Tak kisahlah kalau korang ada sakit perut ke, korang demam ke, pening kepala, apa-apa saja masalah kesihatan sama ada kecemasan ataupun tidak, korang boleh datang di Pusat Kesihatan Universiti. Sekarang ni kita orang berada di bangunan hitam oren iaitu Pusat Aktiviti Pelajar. Dekat tempat ni jugalah, dekat ground floor ada tempat untuk korang lepak. Tempat-tempat ni kita akan guna untuk buat assignment, study group, discussion. Tempat ni sentiasa terbuka untuk pelajar 24 jam. Habis kalau kita lapar ke macam mana? Dekat belakang sana ada kafe. Kalau kita nak keluarkan duit pula, dekat tengah-tengah sana ada ATM. Banyak kemudahan yang kita sediakan. Habis tu, kat mana masjid? Sebab kita nak tunjuk lagi kan, dekat PAP ni, dekat tingkat 3 ada sediakan satu masjid yang sangat-sangat besar yang boleh muatkan ramai orang. And sangat selesa untuk kita menunaikan ibadah. Betul. Dan di sebelah kanan dan kiri pusat aktiviti pelajar ni, kita ada kolej kediaman 5 untuk pelajar-pelajar menginap. Sekarang kita dah penat bawa korang jalan-jalan, dah tiba masa pula untuk kita orang nak makan. Dan bagi semua pelajar yang akan mendaftar masuk universiti, selamat datang dan selamat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Jom makan apa ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke program Jom Masuk UMP bersama saya Nur Hidayah binti Nur Hazandi, Setiausaha Agung Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk program Jom Masuk UMP bagi mendapatkan maklumat berkaitan program diploma dan sarjana muda yang akan ditawarkan untuk sesi akademik 2021-2022. Saya merupakan moderator anda untuk slot siri 2 yang akan berfokuskan kepada program dual ijazah Jerman UMP. Buat pengetahuan penonton semua, pihak UMP akan menyediakan 10 giveaway kepada yang bertanyakan soalan. Jadi, jangan lupa untuk rebut peluang ini untuk bertanyakan banyak soalan berkenaan dengan slot ini. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan di bawah program dual ijazah Jerman UMP, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Ruzaimi bin Mak Rejab, Pengarah Pusat Kerjasama Akademik Jerman. Apa khabar, Doktor? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan slot ini, Doktor, saya ingin menjemput Doktor untuk memperkenalkan diri dan memberikan sepatah dua kata. Okay, terima kasih Hidayah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk siri kedua Jom Masuk UMP pada petang ini. Saya Ruzaimi, pengarah di Pusat Kerjasama Akademik Jerman, dan petang ini insyaAllah saya akan cuba berkongsi dengan penonton setia Facebook di Facebook Isnin Malaysia Pahang ini tentang program dual ijazah UMP kerjasama dengan Jerman. Terima kasih, Prof. Boleh Prof terangkan serba sedikit berkenaan program kerjasama akademik UMP Jerman? Baik, boleh. Kita terus kepada, saya ada sediakan slide. Okay. Alright, okay. Saya sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton setia yang dikasihi di Facebook Live ini. Selamat datang ke Isnin Malaysia Pahang. Mungkin ada penonton yang baru. Kita ada sesi pertama tadi, pagi tadi, dan mungkin sesi kedua ni mungkin kita ada penonton yang baru. Saya akan ceritakan perkenalkan tentang Isnin Malaysia Pahang dan seterusnya akan masuk kepada topik pembincangan kita pada petang ini. Baik, untuk pengetahuan semua, Chancellor
Universiti Malaysia Pahang adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah sehingga ke hari ini. Ya. Dan saya nak cerita sikit. So ini misi kami, misi Universiti Malaysia Pahang. Kita ini menjadi sebuah universiti berteknologi terunggul. Dan slogan yang kita pegang sehingga ke hari ini adalah teknologi untuk masyarakat. So teknologi untuk masyarakat ni kita bukan saja kita guna teknologi tersebut untuk masyarakat, tetapi kita cuba untuk createkan ataupun mencipta teknologi baru untuk dalam dan juga luar negara. Baik. Okay, ini secara ringkas tentang UMP Hidayah. UMP ni dia antara salah satu daripada 20 universiti awam di Malaysia. Kita ni diwujudkan berfokus kepada kejuruteraan dan teknologi. Universiti berfokus ni ada 4 di bawah rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, dan UMP adalah salah satu. Dan walaupun kita ni baru 19 tahun ni kira orang kata baru Baru nak naik. habis SPM Betul. masuk matrikulasi kot. Betul. Tapi kita telah mencapai beberapa kejayaan lah. Sebagai contohnya kat sini ni kita nampak kita berada top 100 to 150 untuk universiti di bawah 50 tahun. Dan agenda kita untuk kita martabatkan tibet aras tinggi. Yang ini peranan kita, Hidayah. Peranan KPT telah mengarahkan universiti-universiti teknikal ini untuk ke arah tibet aras tinggi. Ini lokasi dia untuk penonton yang dikasihi sekalian. So kita ada 2 kampus, satu di Gambang dan satu lagi di Pekan. Untuk pengetahuan semua, kampus Pekan adalah kampus induk ataupun main. Betul ya? Okay. Dan kita sekarang ni pun live berada di kampus Pekan. Ekosistem sangat menarik ya. Kalau kita tengok di Kuantan ataupun lebih tepat lagi di Gebeng, kita ada industri petrochemical yang banyak. Betul. Dan untuk di Pekan ini, kalau kita keluar sikit dalam 2 km ni, kita akan berada di dalam kawasan industri pembuatan dan juga otomotif. DRB Highcom. Ya, betul. Dia ada DRB Highcom di situ, ada Volkswagen. Betul. Ini kita punya plan, UMP Pekan. Segi nampak sangat cantik. Ada banyak tasik dan masih lagi dalam pembinaan dan pembangunan beberapa kawasan ataupun fakulti baru. Dan menghadap ke depan tu sikit adalah Laut Cina Selatan. Dia ada panggil Pantai Legenda. Pernah pergi situ? Pernah. Saya pernah jalan-jalan dengan kawan. Alhamdulillah. Okey. Ini dia. Ini sebenarnya bidang utama Universiti Malaysia Pahang. Kita ada 4. Yang pertamanya industri kimia, yang keduanya industri bioteknologi, industri otomotif dan juga industri pembuatan. Seperti yang saya bagi tahu tadi Hidayah, maknanya kita ni, ekosistem kita ni berdekatan dengan manufacturing, otomotif, dengan chemical, dan kita ni Pahang ni kaya dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Maknanya itulah sumber untuk industri bioteknologi. Banyaklah research tentang kajian-kajian tumbuhan untuk dijadikan produk. Ini hala tuju pendidikan di UMP, maknanya kita menyediakan akses kepada semua lapisan masyarakat, bermula daripada sijil, lepas UMP. Yang pertama, diploma, sarjana muda, sarjana dan juga paling tinggi PhD. So ini semua laluan, dan laluan ini kita equipkan ataupun kita lengkapkan pelajar kita ni untuk memenuhi pasaran kerja. Kita juga ini ranking. Ranking ni maknanya nak tahu ataupun untuk promosikan universiti lah di peringkat antarabangsa. So kalau tengok, alhamdulillah UMP berada di tangga yang pertama lah di dalam rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, dan kita berada di kedudukan yang ke-11 di dalam negara dan juga 134 di peringkat Asia. Ini yang seperti saya bagi tahu dalam QS ranking, usia 19 tahun, masih muda lagi, tetapi kita telah berada di dalam top 50 universiti terbaik di antara 101 hingga ke 150 kedudukan. Dan juga selain daripada QS ranking, ada lagi satu ranking di US News, yang cuma saya nak highlightkan di kat sini berdasarkan dipanggil sebagai ranking yang disediakan oleh US News ni. UMP berada nombor ke-8 lah universiti terbaik di Malaysia.
Dan alhamdulillah ini berita yang kita terima, saya rasa tak salah saya Jumaat yang lepas maknanya QS ranking untuk 2021 bagi bidang engineering teknologi, yang ini adalah yang seperti yang saya bagi tahu peringkat awal tadi, adalah bidang keutamaan lah di UMP ini, teknologi dan kejuruteraan. Kita telah naik daripada 386 kepada 358 memperbaiki kedudukan, dan dalam bidang ini kita telah naik ataupun mempukuhkan kedudukan ke tangga ke-7 lah terbaik di Malaysia bagi bidang kejuruteraan dan teknologi. Yang ini biasa yang ini kebolehpasarannya adalah benda yang paling pelajar-pelajar ataupun yang nak paling tahu. dilihat oleh pelajar. Bakal-bakal pelajar. Betul. Boleh ke dapat kerja Betul. masuk program ni? Sebelum saya nak masuk UMP pun, saya pun akan tengoklah kebolehpasaran. Sebab kita nak belajar ni untuk kerja kan. Betul. Selain menambah ilmu dan kita untuk pasaran kerja. Kebolehpasaran. Baik, ni alhamdulillah kedudukan kita berdasarkan QS ranking 2020. So kebolehpasaran graduan tempatan di UMP ini pada tahap 96%, dan pada tahun 2020 ini UMP ni berada pada peratusan tertinggi di Malaysia. Baik, ini secara ringkas je lah saya nak beritahu tentang kekuatan staf kita. 70% staf akademik adalah mempunyai PhD. So maknanya bukan calang-calang lah mengajar UMP ni, dan insyaAllah kita akan tambah habis PhD mereka dan mungkin akan mencecah 90% lah dalam masa yang terdekat. Dan macam PhD tu daripada universiti luar juga ke? Ya. Kita ada staf yang belajar dalam negara dan ada juga yang belajar di luar negara yang akan balik. InsyaAllah lah tak lama lagi. Ini tentang kekuatan pelajar di Universiti Malaysia Pahang. So sebenarnya majoriti ni adalah pelajar peringkat pra-siswazah. Maksud pra-siswazah di sini adalah sarjana muda dan juga diploma. Hidayah sekarang tahun berapa ni? Saya tahun 3, sarjana muda. Okey. Maknanya Hidayah berada dalam 12,000 tu. Betul, saya berada dalam 12,000. Okey. Dan sekarang kita ada dalam 16,000 pelajar aktif. Dan juga kita juga ada pelajar-pelajar antarabangsa yang berminat untuk menyambungkan pengajian, mendapatkan ilmu, datang ke Universiti Malaysia Pahang ni. Daripada statistik kita ada 27 negara pelajar sekitar di dalam dunia ni datang untuk belajar menimba ilmu di UMP. Dan kita bermula 2002 dan first convocation adalah pada 2006 dan sepanjang 2006 sehingga ke 2020 ini, so UMP telah menghasilkan sejumlah seramai 29,671 alumni. Dan mereka ni telah berada di pasaran di dalam negara dan juga di luar negara. Baik, saya nak bercerita tentang UMP ni sangat unik dan kita pecahkan bila kita ada penstrukturan pada tahun 2019 di mana kita pecahkan kepada 4 college. Okey. Di dalam college ini dia ada dipanggil pertama college. Pagi tadi telah mendengar sesi yang pertama tu. And then kita ada Kolej Pengurusan dan Kemanusiaan, and then kita ada Kolej Komputeran dan Sains, dan kolej yang keempat adalah Kolej Teknologi Kejuruteraan. So ini kolej-kolej ni satu ekosistem sinergi yang sangat baik untuk memperkukuhkan UMP dan juga menambah nilai lah di dalam program-program yang kita ada. Baik, ini secara ringkas Hidayah, kalau untuk pengetahuan semua. So di peringkat diploma untuk pelajar-pelajar lepasan SPM kita ada menawarkan 8 program, dan untuk lepasan daripada matrikulasi kita ada menyediakan 40 program sarjana muda, dan untuk program PhD kita ada 57 program PhD, 13 secara kerja khusus dan 1 program sarjana yang berbentuk campuran. Dia campuran ni sebenarnya dia kerja khusus dan juga dia kena buat dissertation lah. Master. Baik, ini secara ringkas saya boleh ceritakan, kongsikan dengan Hidayah dan juga penonton-penonton di live FB ni tentang Universiti Malaysia Pahang. Saya boleh teruskan kepada kita punya topik. So ini German Engineering German Engineering at Universiti Malaysia Pahang. Saya nak ceritakan tentang latar belakang program yang kita bangunkan 10 tahun dahulu dan kejayaan-kejayaan ditempa lah daripada program ini. Ini
ini kalau siapa-siapa yang datang ke Pahang, negeri Pahang, sekarang ni Pahang dah, Kuantan ni dah naik taraf ya. Bandar. Dia jadi bandar. Kita jadi orang kota raya sekarang. Betul. Bandar raya, orang kota raya. So masuk ke salah satu laluan lebuh raya Pantai Timur ni akan berhenti di Tol Gambang. Bila lalu akan melintasi Universiti Malaysia Pahang, Cawangan ataupun kampus Gambang, dan akan nampaklah ni kejutaraan Jerman di Universiti Malaysia Pahang. Baik, saya nak ceritakan tentang latar belakang mengapa program ini ditubuhkan. Ia berkisar pada tahun 2009 Hidayah, di mana sebenarnya ini adalah daripada kabinet. Ada 3-4 model di Jerman ini, dan kerajaan Malaysia pada ketika itu minta untuk dibangunkan satu berbentuk model macam ini, dan pengurusan universiti pada ketika itu telah menyahut cabaran daripada kertas kerja kabinet tersebut. Dan alhamdulillah pada 27 Mei, saya letakkan spesifik tarikh dia tu, 27 Mei 2010 ni, satu MOU dimeterai di antara Universiti Malaysia Pahang dan juga Karsuha University of Applied Sciences HSKA. So kalau tengok di gambar tu kita ada Naib Chancellor pada ketika itu, Datuk Seri Daeng, dan juga Profesor Maisel, iaitu Presiden di HSKA. Sign MOU dan disaksikan oleh, kalau tengok paling kiri tu, Duta Jerman di Malaysia, Dr. Gunther Gruber, dan disaksikan oleh Datuk Seri Khalid Nordin ni pada ketika itu adalah Menteri Pengajian Tinggi. Ini adalah titik tolak ataupun momen yang paling dinantikan. Dan alhamdulillah September 2010 kita ada intake yang pertama bagi program kejuruteraan mekatronik, disusuli 2 tahun selepas itu untuk program kejuruteraan automotif UMP HSKA. Baik, bila kita bercakap tentang Fachhochschule ni, sebab saya kata dia ada 2-3 laluan pengajian di Jerman ni, saya just nak ceritakan apa beza Fachhochschule dengan sistem pendidikan lain, laluan yang lain. Fachhochschule adalah salah satu daripada laluan pengajian tinggi di Jerman, dan ia lebih kepada menumpukan kepada bidang kejuruteraan, teknologi dan perniagaan, dan sebenarnya apa yang ditekankan oleh kerajaan itu sebenarnya kita nak melahirkan engineer yang bukan setakat teori tetapi juga boleh aplikasi, hands on perkataan ini. Dan juga kurikulum Fachhochschule ni dia lebih mesra kepada industri. Kenapa dia mesra kepada industri? Kerana tenaga pengajarnya sekurang-kurangnya mereka perlu ada 5 tahun pengalaman di industri baru boleh join menjadi profesor di universiti tersebut. So walaupun jadi profesor, maka mereka masih lagi berhubung dengan industri yang mereka bekerja, berkhidmat sebelum itu. Dan dia tidak ada beza. Jangan kita kata Fachhochschule dengan universitas ni dia ada beza ataupun ranking. Dia tak ada. Bila keluar ni, dua-dua ni akan menjadi engineer. Dan untuk pengetahuan, industri lebih suka berminat untuk mengambil graduan-graduan dari Fachhochschule sebab mereka telah terdedah dengan sistem belajar sambil belajar dalam industri. Baik, rakan kerjasama Karsuha. Karsuha ni menarik tau, Karsuha ni. Karsuha untuk pengetahuan Hidayah kan, banyak inventor lahir di situ. Kita tahu Jerman ni negara yang melahirkan banyak inventor, dan di Karsuha sendiri kalau saya ceritakan, tadi Hidayah ada kata ada Mercedes-Benz di Pekan. Betul. Inventor dia tu, Carlsbenz nama dia tu, lahir di Karsuha. Okay. Dan banyak lagi inventor di situ, sebagai contohnya basikal, kenderaan 2 tayar tu pun lahir, penciptaan ni pun daripada seorang yang lahir di Karsuha. Penarafan Universiti Sains gunaan ataupun applied science ni, dia base kepada Wirtschaftswoche ni, ataupun translation dia adalah Business Review Magazine, daripada employer, employee. Employer ni maknanya dia tengok dia suka ambil pelajar daripada universiti mana. Dia akan buatkan ranking. HSKA ini disebabkan oleh kedudukan yang sangat baik lah. Maknanya pelajar yang masuk program ini, dia akan belajar di universiti yang terbaik, salah satu universiti terbaik di Malaysia, UMP, dan juga universiti yang terbaik dalam applied sciences di Jerman, iaitu HSKA. So automotive mekatronik dia di bawah mechanical engineering, dan kedudukan dia adalah top 5 lah, ataupun nombor kedua lah di situ. Dan secara keseluruhan ni kalau tengok daripada kedudukan bidang-bidang situ, Karsuha ni berada di nombor yang pertama.
Baik, keunikan program ini, mungkin tadi dah dengar siri yang pertama tentang betul. program kejuruteraan. So ini pun program kejuruteraan juga, Hidayah. Betul. Ya. So keunikan dia berbeza dengan program yang kita dengar pagi tadi adalah pelajar yang tamat ini dia akan dianugerahkan dengan 2 ijazah. Satu daripada kita UMP dan satu lagi daripada rakan kerjasama lah di Kasuha HSKA. Pendidikan dia adalah berorientasikan praktikal. Saya bagi tahu tadilah dia lebih nak pergi ke lab, nak tengok buat praktis benda tu sampai jadi. Lebih ke hands on. Ya. Dan yang ketiganya, program ini diiktiraf pada akreditasi di Malaysia. Sebab ini ada program engineering dan diiktiraf oleh Board of Engineers Malaysia, mekatronik dan juga otomotif. Dan juga di Eropah diiktiraf di bawah satu badan pengiktiraf di ASIN, ASIN, ASIIN. InsyaAllah dengan belajar selama 4 tahun setengah, pelajar ni akan berpeluang untuk berkerjaya di syarikat multinasional MNC di serata dunia. Sebab mereka ni bukan setakat diajar oleh profesor di dalam negara, tetapi juga mereka telah terdedah dengan budaya ataupun profesor daripada Jerman juga. Dan tenaga akademik memberi pengalaman industri, insyaAllah tenaga pengajar kita di UMP ni juga adalah punya pengalaman di industri. Dan saya percaya tenaga pengajar akademik di Jerman ni pun sama yang akan datang ke Malaysia ni punya pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan pendedahan pengajaran, pembelajaran serta latihan industri di Jerman. Yang ini penting. Ini penting lah, maknanya mendapat pengajaran secara direct daripada teknologi Jerman ke Malaysia dan juga latihan industri. Bercerita tentang latihan industri ni kan, 2020 ni sangat sedih lah sebab COVID kan. Tapi walau bagaimanapun kita ada seorang pelajar dalam bidang mekatronik lah yang dapat peluang walaupun border tutup apa semua, dapat peluang daripada Intel support semua untuk buat internship selama 6 bulan di sana. Di Jerman? Di Jerman. Pelajar tu sekarang dah tamat dan dia sekarang akan meneruskan pengajian untuk semester ke-8 di sana terus. Dan kita juga semalam kalau boleh lihat di Facebook GACC menghantar 8 orang lagi untuk meneruskan pengajian semester ke-8 di sana lah. Alhamdulillah lah mereka, saya difahamkan tadi telah sampai ke Doha dan akan terus ke Frankfurt lah untuk perjalanan seterusnya. Jadi maknanya kalau latihan industri di Jerman? Ya. Saya boleh teruskan lagi. Baik, ini dia punya design kurikulum dia. Dia beza dengan program engineering 4 tahun. Ini program ni 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ataupun 9 semester. Kenapa 9 semester? Ya? Kerana bila kita berbincang dengan rakan kerjasama dan juga industri-industri, mereka mohon untuk latihan industri itu dipanjangkan kepada 6 bulan ataupun 1 semester. Berbeza dengan program kejuruteraan yang kita ada ni, dia lebih kurang daripada 10 ke 12 minggu saja. Jadi itu yang kita tolong adjust dan dapatkan 1 semester lah, semester ke-7. Saya cerita sikit untuk penonton yang berminat, bakal-bakal pelajar. Untuk 4 semester yang pertama ni dia akan belajar foundation dengan core course. Foundation ni maknanya static, dynamic. Dan juga dalam masa 4 semester yang awal ini dia akan belajar tentang bahasa Jerman. So jangan risau belajar bahasa Jerman. InsyaAllah kita ada tenaga-tenaga pengajar daripada pusat bahasa yang terlatih dalam bahasa Jerman yang akan mengajar daripada level A1 hingga ke B2. Dan secara kumulatif ni lebih kurang 1000 jam untuk betul-betul boleh. Kenapa untuk belajar ini? Sebab salah satu syarat untuk dapat 2 degree ini, Hidayah, mesti lulus kurang-kurangnya mendapat level B1. Untuk German language? Ya, German language B1 saja. Dan untuk melayakkan pelajar-pelajar ni untuk menyambungkan pengajian untuk internship ataupun semester yang atasnya, peluang itu perlu mendapat sekurang-kurangnya B2. Ya. So, dia akan naik kepada semester ke-5. Tadi saya cerita 4 semester pertama. Bila masuk ke semester ke-5, kita ada core courses dan specialization. Bila saya letak star tu, maknanya akan ada flying professor. Kita panggil flying faculty ataupun flying professor daripada Jerman, HSKA. Dia akan datang, kita akan buat secara blok kelas untuk seminggu ke 2 minggu. Dan pelajar-pelajar ni akan belajar dengan profesor tersebut selama 2 minggu. So, ini specialized. Mereka yang datang kalau otomotif tu, saya boleh cerita tentang vehicle elektronik. Autotronik. Kalau di mekatronik, salah seorang profesor ni dia akan mengajar dalam
Microcomputer Technology. Ini profesor yang ada pengalaman, ada pengetahuan dan dia mendapat teknologi terkini dan dia memberikan terus kepada mereka. Semester ke-7 internship, semester 8 dan 9 pelajar akan buat 2 jenis projek. Pertama, projek secara berkumpulan kita panggilkan sebagai Team Oriented Project Study. Ini projek industri juga. Dan pada semester yang terakhir, semester ke-9 ni, pelajar akan buat projek sendiri, individual project, dipanggil sebagai bachelor thesis. Dan keunikan bachelor thesis ni sebab satu semester tu, memang dia buat satu semester tu, dan kita akan tempatkan mereka ni di industri yang berdekatan ataupun di dalam negara lah. Rupanya dia akan buat tesis di industri. Oh, projek mereka di industri, full time di industri. Saya agak tertarik dengan yang flying professor. Sebab daripada Jerman datang ke sini untuk mengajar mereka tu yang macam specialized. Special. Dan hampir 30% daripada courses ataupun senarai khusus tersebut akan diajar oleh profesor yang datang. Ini secara ringkas untuk mendapatkan 2 degree. Untuk disebabkan di program engineering ajar semua kena fulfill lah kurang-kurangnya 135 kredit dan ke atas. 135 ni minimum untuk board of engineer. Jadi dia kena dapat lulus semua kredit 135. Lepas tu dia kena lulus German language kurang-kurangnya B1. Buat latihan praktikal selama 6 bulan. Producekan satu thesis berbentuk industri dan juga final examination. Saya just nak cerita sikit lah tentang course dia. Ini program ni sangat unik. Kita bandingkan kalau pelajar tu habis SPM, masuk buat asasi ataupun A-level, sekurang-kurangnya A-level 2 tahun dan pergi ke Jerman. Saya buat perbandingan dengan program kita ada, walaupun 4 tahun setengah, yang kalau terus pergi belajar ke Jerman, dia perlu spend masa selama 7 semester, tak campur dengan buat A-level lagi lah 2 tahun. And then cost untuk belajar di Jerman ni, walaupun free education, free tuition fee, tetapi living cost dia agak tinggi dan dia boleh menampung lebih kurang ataupun saya boleh katakan lebih kurang 3 ke 4 kali ganda lah dengan program yang kita ada ini. Dan hasilnya, untuk program kita ni, kita akan berikan 2 sertifikat, satu daripada UMP dan ijazah luar negara. Dan walau belajar di sana, akan dapat dalam 1 sertifikat saja. So walaupun dalam keadaan pandemik ini, kita tetap juga menghantar untuk pelajar kita untuk buat 1 ke 2 semester di sana. Mana-mana pelajar yang good academic record dan juga lulus untuk B2, kita akan hantar mereka lah untuk mendapatkan exposure ataupun pengalaman belajar di Jerman selama 1 ke 2 semester. Kalau saya tengok macam dalam perbandingan, lebih baiklah untuk diambil satu ijazah, ada 2 ijazah dapat. Ya, betul. Dia bagi 2 in 1. Orang kata tu, apa nama tu, elastik tu dapat 2 sekali. Betul. Baik, penganugerahan kita bermula 2000, sejarahnya bermula daripada 2010. Kita ada graduan pertama 2015, disusuli dengan 2017 untuk otomotif. Sebenarnya kita ada satu lagi program 2 ijazah, cuma untuk kali ini, sesi ini ataupun sesi kemasukan September ini, program ini kita tak tawarkan untuk 2 ijazah lah, untuk single degree saja. So, bila kita catat tengah 2 ijazah ni, kau nak tengoklah sertifikat. Okay, pelajar akan dapat, hasilnya akan dapat 1 degree. Ini degree kita UMP ni, Hidayah. InsyaAllah kot, tahun depan ke? InsyaAllah saya akan dapat. Bila tu agaknya? Lagi setahun. Lagi setahun, amin, insyaAllah. So yang ni yang kita punya daripada UMP. Dan ini daripada degree yang satu lagi, ijazah luar negara. So kalau tengok di ijazah luar negara ni, dia tak ada pun tulis nama UMP, tak ada pun logo UMP pada scroll daripada HSKA ni. Rupanya memang betul-betul daripada universiti. Ya, Hidayah. Maknanya macam Hidayah pergi belajar di sana. Macam 3 tahun setengah ataupun 4 tahun tu belajar di Jerman. Mendapat, maknanya dia recognise-kan antara, dipanggil matching dan antara kursus kita ada dengan kursus di sana, dia buat transfer kredit dan iktiraf kita punya program ataupun kualiti program yang kita sediakan. Baik, ini menarik. Saya ingat lagi 2015, saya ada kat sini Hidayah dulu. Masa tu kat mana Hidayah? Saya masih lagi belajar diploma. Okey. Saya ada kat bawah tu. Maknanya pelajar pertama dia akan dapat scroll daripada Al Sultan, Tuanku Chancellor. Jalan dalam 5 langkah tu kan.
dia akan terima satu lagi daripada Presiden HSKA. So kalau tengok tangan kiri dia pegang ijazah yang dia dapat daripada Tuanku Chancellor, dan satu lagi tu dah akan terima lah. Cuma yang ini pada kedudukan kita yang normal lah, tanpa pandemik. Bila pandemik ni kita ubah cara konsep pengadu gerahan. Program ini sangat menarik. Kita ada banyak kolaborasi. Sebenarnya kita ada kekuatan kita ni dengan AHK tu ataupun Malaysian German Chamber of Commerce and Industry tu. Kita GSCC bekerjasama dengan AHK ataupun MGCC inilah. Dan juga kita bekerjasama dengan industri-industri Jerman di Malaysia dan juga industri-industri lain lah, multinational. Saya ambil contoh, ini kerjasama yang saya buat jalan. Sebenarnya bukan saya seorang lah, tapi dalam gambar ni gambar saya sebab saya ada ni je. Tapi sebenarnya ramai lagi rakan-rakan saya yang terlibat sama untuk buat cooperation ini. Kalau gambar pertama tu BMW, dan dia telah menyumbangkan 8 unit model engine untuk pelajar-pelajar otomotif. Saya juga pergi ke Airbus untuk tengok dan berminat untuk mengambil pelajar-pelajar daripada jurusan mekatronik terlibat dengan kontrol. Volkswagen, kalau tengok di situ, Mercedes-Benz, dan kita ada vacuum Schmalzer di bawah tu, dan juga saya telah melawat berapa robot Bosch. Dia banyak kilang robot Bosch ni. Di Penang saja ada banyak. Dan ini sebenarnya strategi yang kita jalankan, dan pelajar-pelajar kita pun buat 6 bulan praktikal pun di industri-industri yang sebegini. Okey, tentang kebolehan pasaran graduan, ini saya bagi contoh lah alumni kita yang dah berjaya. Lim Kok Wee, sekarang dah senior engineer di MMC Gamuda. Dia adalah batch yang kedua dan graduan pada tahun 2016. Dan yang di bawah tu ada Nur Ain, ni fresh ni, baru graduate tahun lepas. Dia adalah pada convocation 2020. Dan beliau juga, Nur Ain ni, sangat aktif masuk dalam program double degree ni. 2 degree ni sangat sebab program ni sangat pack. Dan dia juga aktif juga dengan taekwondo, dan dia telah alhamdulillah dipilih sebagai penerima untuk anugerah pelajar diraja lah untuk 2020 Pingat Jaya Cemerlang. Saya tunjuk boleh pasaran graduan ni, kalau tengok statistik yang kita ada ni, saya boleh katakan 80% pelajar-pelajar ini, lepasan ini, alumni ini bekerja di syarikat multinational dan juga German company untuk program otomotif dan juga mekatronik. Dan sebahagiannya adalah yang buat bisnes. Bisnes pun bukan calang-calang lah bisnes ni. Bisnes import export ni. Okey. Dan ini juga rata-rata graduan kita yang data yang kita dapat daripada CPDC menunjukkan rata-rata pelajar-pelajar ni berada di syarikat multinational di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Baik, pencapaian, kalau kita cerita tentang pencapaian, alhamdulillah bermula 2010, kita dah 2020, tahun lepas mana 10 tahun. Okey, dan ini saya katakan pendidikan ala Jerman adalah sasaran kita. Ini adalah muka-muka mereka yang berada di Jerman. Okey, dan bagi pelajar-pelajar yang berminat, lepasan matrikulasi, minimum syarat khas dia adalah 3.0, dan mesti ada maths, fizik dengan kimia. STPM, CGPA 3.0 dengan grade C untuk subjek matematik T, fizik dan kimia. Dan pelajar diploma lepasan UA, Universiti Awam 3.0, dan pelajar daripada lepasan IPTS kurang-kurangnya CPGPA 3.40. So, yang ini juga untuk A-level pun kita ada. Kita juga terima untuk pelajar lepasan IB. Saya rasa setakat tu dulu untuk kita berikan sedikit laluan kepada video tentang program dual degree UMP Jerman. Silakan.
kita orang ramai-ramai sertai kami orang dalam dual degree Business Engineering di UMP. Bangga untuk pada perhatian jadinya. Jom sertai kami. Kirilah bersama. Willkommen bei UMP, kommen Sie zu Doppelabschlussprogramm. Es ist ein interessantes Programm. Come and join us. Buat pengetahuan penonton semua, kita mempunyai panel tambahan bagi slot ini yang dijemput 10,000 km daripada UMP. Profesor Dr. Engineer Robert Rice, Dekan Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Mechatronik, Karlsruhe University of Applied Science, Germany. Guten Morgen, Prof. Hello, guten Morgen. Good morning, everybody. Good morning, Bro. Nice to be with you. How are you? Fine, thank you. Maybe a little bit tired. It's very early here in Germany. We have 7-hour time difference to Malaysia. And maybe I'm also a little bit, not so happy, because normally I would be directly with you in Malaysia. And now I saw all these nice pictures on the video, and I really would like to be now with you in Malaysia, but unfortunately, because of the pandemic, it's not possible. It's okay, Prof. We can be like this. Interview you with you online. Yes. Okay, Prof. Can you explain more about the dual degree German UMP? Yeah, it's a very interesting program, since we work together with UMP now more than 10 years. So last year was our 10-year anniversary, let's say, working together between UMP and HSKA, Hochschule Karlsruhe here in Germany. And also we would like to have a big party, let's say, last year, but also this was not possible. But you see, 10 years working together means this is a strong relationship for 10 years, and we have very good contacts, and the program is established very deep in both universities. And so it's a really good program, very interesting, very international for Malaysia and also for Germany. We have very often the students exchange. German students are going to Malaysia, to UMP, and also every semester students from Malaysia are coming to us from the automotive program and also from the mechatronic program, which we are doing together with UMP. Okay, thank you, Doctor. Can you present the slide? Hello, Doctor. Hello, Rosaimi. Yes, Prof. How are you? Fine, thank you. We start the presentation? Yes. Okay, so let me just share some informations with you about our program to go a little bit more into the details so that you can get some overview. You see there, Germany is very far away from Malaysia, about 10,000 kilometers. So I'm sitting now 10,000 kilometers away from you, but still you can hear me. So everything is fine with digital connections. And yeah, so at this time you really have to use that digital things to work together. This is a short comparison between Malaysia and Germany.
I don't want to go into every detail, but you see the land area is about the same. Yeah, we have much more population, more density in population here in Germany. But you see, very interesting, median age in Malaysia 27.7, in Germany 46.1. So we are more old. Why? Because we do not have so many children as you have in Malaysia. So we have maybe about 1.6, but you have more than 3. So this is Germany. You see the capital of Germany is Berlin. Maybe you have heard about the city Frankfurt, because there is the big airport, and you see the location of Karlsruhe. Karlsruhe is located in Baden-Württemberg, which is one of the states of Germany. Like, for example, Pahang is a state in Malaysia, is Baden-Württemberg is a state in Germany. So here you see the big automotive industry for which Germany is very famous. So also in Karlsruhe, very near is Porsche and Mercedes. In Bavaria, you see BMW and Audi. Opel is here, and Volkswagen in the north of Germany. So that's the big automotive companies we have in Germany. And then you see, but the very interesting in Germany is that the company structure in Germany is quite different to other countries. So we have the big companies, but also we have many middle-sized companies. And this is the most important for Germany, working with these middle-sized companies. They have between, let's say, 1,000 or maybe 20,000 employees. And they make the big business in Germany. It's much more than the very big companies like Mercedes or like Siemens or what we have. These companies are really the one which make the most of the business in Germany. And that's very important. And so there are many possibilities to work for different countries in Germany. Very interesting structure. So why should you join the German program? Because we want to share with you the German engineering culture. What does that mean? So if you look the German professors, which will come to Malaysia in this program, so we will join you in Malaysia. German professors will come directly to Malaysia, to UMP, and will do the lectures with you together. So to be a German professor, you have to have minimum 3 to 5 years experience directly in the industry. Means every professor here has worked many years in the industry. Normally you have about 8 to 10 years in the industry, some of them more. And so we want to share this experience with you to make you a kind of, let's say, German engineer too. So in our curriculum in the German University of Applied Sciences, we do the things to be very near the practical work in the industry. That's our main focus. So what you have is many hours in labs to train you really for the applied tasks and understand what you have heard before in the lecture theoretically. We do projects in teams, what we call TOPS, team-oriented projects. So in one semester, you have over a complete semester also a teamwork, a project where you have from the beginning, from the plan until the end with the real product you do, a complete project led by HSKA, by the German professor, also supervisor of UMP, to lead you through this semester to complete directly practical project. We have 6 months of internship in a company. This means you go to a company for 6 months during your studies. And this is not just to learn some hands-on work. You have to work there with the engineers. So it's very important to have 6 month internship in the engineering work. And what you have there is a project-based work. So you work on projects together with the engineers in the industry. They will guide you, they will help you, but they will say, okay, this is your project, what you have to do by yourself. So then everything you learned before in the semester before, you can show that now you can do the application of all of this. And also for the bachelor thesis, your final thesis is made
almost all of them directly in a company. So why are we doing that? Because we want to bring you directly to the industry so that also the industry engineers share their experience with you, and so that you directly see, okay, how is engineering work in the industry? What is important? What do I have to look for? How I have to behave? Which is the work I have to do? Which is the projects I have to do? So you do not only have the theoretical view of the university. You really learn, and you really have the view of the practical engineering work in industry. And that's what we are doing for you, so that you can work in the industry. This is the aim. At the end, you should be trained to work successfully as an engineer in the industry of Malaysia, maybe in German companies, because this is a German program. They are very interested in having engineers from Germany. Also, you then will be able to have some German language knowledge. And also, you have the possibility, if you join us here, to come to Germany. You can do the internship also in German companies here in Germany directly, or you can come for a theoretical semester to Karlsruhe, to our university here. So everything's possible. If you come to us, you see we will have some big student projects here at HSKA. One is our Formula Student, where we are building every year a complete race car, from paperwork to computer to manufacturing, and then to go to a competition. We do that every year. You see here a picture of one of our race cars which we built. Then what you also see is another project we have is Shell Eco Marathon, which means you build a special car to have very low fuel consumption. There are different competitions with internal combustion engines, also with electrical engines. Now we build a new one from internal combustion. We went to electrical together with, I don't know if the English word now, Wasserstoff, I don't know the English word now. Also from mechatronics, we make some projects where we go to competition, book collecting robot, or you get some special hands-on laboratories. So we also see these projects very near on doing practical things, building the things, making it, bringing it to work, and bringing it to run, and to have also some fun, so that you go to a competition there. So overall, what does it mean? If you are studying a German university program, I call it training on and for the job. So you should be really trained to be able to work in the industry. We want to bridge the gap between the engineering fundamentals and the real life engineering tasks in the industry. So you should be able to solve pioneering tasks, and where there are no manuals. So really find new ideas for new products and working them out, so that you can be able at the end to sell them. They have a really good product. So some examples. So looking for the automotive program, German engineering automotive. Here you see some nice cars. You maybe heard about the Bugatti. I have been working on that Bugatti car here also, especially on the 7-speed dual clutch transmission. This was one of my engineering work when I was senior design manager at BorgWarner, which is an American company, but we worked together with Volkswagen and others, and Bugatti belongs to Volkswagen, maybe you know that, and developed the dual clutch transmission. And what you see on the picture down on the right side, this is a cut on the dual clutch which we developed for the Bugatti, which is a very, very fast car, more than 1,000 horsepower, 1,250 Newton meter torque on the engine. Very nice car, very interesting to work on that. So, but what do you need? You need big knowledge of different engineering
areas, let's say. If you want to design a carbon fiber body, you see a very, very lightweight body. If you look for the future, we have to reduce fuel consumption. If we look for electrical drive, like we have here on the BMW, also to save battery and save energy, you need low weight design. So you have the knowledge for that. You have the knowledge about manufacturing, material science, like this carbon defined, strength analysis. So the mechanical things, production technology. How can you build all these things in the industrial environment? And you need the design engineering to have the idea how to bring it on in the computer. But not only this, we also looking for the electrical part of the car and the software. So our automotive program is very much related to software, to sensors, actuators, CAN bus, control units, and also the software to make the program for this. So that's very much interesting and very important now. It's not enough to build a car from the mechanical point of view. Nowadays, the car is a little computer, and the car is more, how can we say, a driving, running smartphone. And therefore, also, you really have to know very, very much things about electronics. You have to know very much about software, software engineering, and programming. Second program we have, also very, very interesting program, mechatronics. So the mechatronic engineer, what is a mechatronic engineer? The mechatronic engineer can do all. So he is really a general engineer, because what means mechatronics? Mechatronics means you learn about mechanics, you learn about electronics, and you learn about information technology, you learn about software and programming. And if you look at this product, can you go back? If you look at the products here, almost everywhere is everything is mechatronic. It's your smartphone. It's little robots, you say. It's robots for industrial engineering, for industrial production. It's your computer, your laptop, but it's also, for example, the cockpit of an aircraft. All of this is real mechatronics, because everywhere here you have mechanics, you have electronics, and you have software. If you are a mechatronic engineer, you are able to work almost in every field of industrial work. Okay, so this is just a little overview what we do in the mechatronics. If you look on the curriculum, so for the basics at the beginning, sure, you need to have the engineering basics, which you have in every study, also automotive or mechanical engineering. The basics are somehow similar. We need some mathematics and mechanics. We need some knowledge about material science, electrical engineering. You need things about technical drawing, CAD system, working on a 3D CAD system on the computer to design mechanical parts. And also you learn about computer science and programming. And then for the main part, for the main focus on the study period, you learn about microcomputer technology, how to work with a microcomputer, how to program a microcomputer so that he is doing what you want. You have to learn some control engineering, quality management for production, also automation engineering, like Industry 4.0. Now we directly work on and thinking about Industry 5.0. So work is going on, but 4.0 is the real life now actually in the industry. You sure go for internships and for project, as I said before, and at the end you do your bachelor thesis in the industry, almost all of them. So here also some impressions for you to see how we are working together here on a lab and different events where we have been together. You see the training we give you for the internship. We also give you a training how to write an application, for example, for an internship, and how to write an application for an internship in a German company, so that you come to Germany and can do your internship in a German company in Germany, also possible. And we also give you a training, what is important there, how you have to do that.
so that maybe you are one of them coming to Germany and do the internship in a German company. Yeah. And also here you see a picture. Oh no, it's gone. I have my own office here at UMP. Yeah? This was very nice. So also what we have a German Association of German Engineers. Yeah? This is Association of German Engineers here. And there are hundreds of thousands of engineers together in this association. And the Association of German Engineers gives a university award for the best student in our automotive and in our mechatronic programs. They give that for the university in Karlsruhe. But since also UMP is, the UMP students get the University of Karlsruhe degree, you get our degree, our certificate. Also the Malaysian students, the best students of every program can have a university award of the German Association of German Engineers here. Yeah, that's an overview for you. I hope I could give you a little impression of how we are doing. I hope you could see that, what it is. And maybe I think for the next point, we show a short video, do we? I don't see the slides anymore. What is next? Okay, so now there's more the summary again. We can talk about, what is the benefit? You have German professors which share their industrial experience with you. We come to Malaysia and directly work with you together. You learn some German language because this is a German program. And if you want to do a German certificate, you also have to learn German language. Yeah? You don't have to be perfect, but you have to learn a certain stage of German language and also get some knowledge about German culture, which also is related then to German engineering, because this is a part of German culture, how we are working. You have the opportunity also to come to Karlsruhe for one or for 2 semesters to do the internship here, do the theoretical semester in Karlsruhe, maybe do your bachelor thesis in Karlsruhe. Many things are possible. Yeah. And so what you get is, it's all over the world a very well accepted engineering degree because you get a German engineering degree from Karlsruhe. So what we do and what we want to do is we want to make you a German engineer, not a German guy, but a German engineer, so that you are able to work really successfully in the industry. You should be one of the best, and we want to make you to one of the best. Okay, so maybe I think now that's the point where we have a look for a short video. Are we? Yes. We live in technological and globalized times. So students, it is often essential to gain international experience. Universities are teaming up, like the Hochschule Karlsruhe in Germany, with the UMP, the University Malaysia Pahang. A cooperation like this makes it easier to be part of an international team of young students. UMP chose the Hochschule Karlsruhe for a unique double degree program in engineering studies. The curricula in Malaysia have been adjusted. The students are now involved in more research projects and work in close cooperation with companies. At the end of their studies, students receive awards from both their home university UMP and the Hochschule Karlsruhe. This project makes a lot of sense, as both universities lie in the heart of regions with strong technological and automotive industries. A lecture in Karlsruhe, Germany. A few Malaysian students are attending the classes alongside the Germans. Malaysian bachelor students in mechatronics or automotive engineering have the chance to experience the interactive German teaching style of HSK or Hochschule Karlsruhe here. One possibility is that they come to Germany to have an internship in a company in Germany. The next possibility is that they have an exchange semester, a study semester, so that they can attend classes. And possibility number 3 is that the students can come to HSK to work for their bachelor thesis. Hallo, salam sejahtera dari Karlsruhe. Ich bin Aida. Und ich bin Kong.
Ida and Kong are two students from Malaysia who signed up for the double degree program and are in Germany for one semester. One is also Malaysian. He chose a slightly more challenging path and has been in Germany for the entire course of his studies. Kong is in his 7th semester in mechatronics, and Ida is working on her bachelor thesis in automotive engineering. Her research project is very hands-on in a laboratory at the Hochschule Karlsruhe. Study languages are English and German, so during the double degree program, Ida and the other Malaysian students had to learn the German language without any prior experience, a big challenge. Wenn ich in Deutschland arbeite, ich muss technische Deutsch sprechen. Technische Deutsch und Alltagdeutsch ist ganz anders. Man spricht kein technisches Deutsch im Alltag. Eigentlich das ist sehr schwer für mich. Ich muss mit meinen Kollegen Deutsch erklären, was ich mache, was ich brauche und diskutieren, alle Besprechungen, alles auf Deutsch. Ja, das ist schwierig, aber das ist Herausforderung für jede Studentin. But the use of the German language at a certain level is key to the advantages of the program. The students profit firsthand from the knowledge of professors from HSKA in Germany and Malaysia. We built then this so-called flying faculty. We are flying every semester here to Malaysia and make our lectures. And so the Malaysian students don't have to come all the time here. They get these German lectures from the German professors, and they also get the lectures from the Malaysian professors. And so they get the same kind of German engineering studies, but they can do it in Malaysia. And they have the opportunity also to come to Germany. They can go to German companies and work for the German companies. And that's it. Die Dozenten sind sehr gut, sehr nett. Wenn wir nicht so gut bestanden, sie können einfach langsam erklären, egal auf Englisch oder Deutsch. There are many advantages for Malaysian students doing their studies in Germany. For example, they learn about the latest developments in German engineering, but with a global vision. More and more countries develop more and more cars, more and more need for electricity or regarding air condition. And so we have the global challenge to increase the efficiency. And one example is to work on engines. So we can even use this engine for renewable fuels. And this is the work we do here. Not only do Malaysian students come to Germany, but German students have the opportunity to go to Malaysia too. And it makes them stand out for potential employers. When you come from the university and start working in the industry, they expect that they have some international experience. It's very easy to go to the United States or to go to England, and it's the same culture. It's not a big problem to go there, but the companies see, okay, if somebody is going to a country like Malaysia, where is a completely also different culture and religion, so they have more benefit of that. And then they said that's so different to all the other students which maybe have been to the United States or something like this. Apart from being at the cutting edge of engineering, there is also room for a lot of personal and cultural growth. For example, when the students from both countries work on group tasks. Everybody knows each other, you can talk to each other, you can talk about your culture, about your religions, what is the difference. And so it's a very good advantage for both sides from this cultural point of view, but also you have this exchange on the technical side, where you say, okay, how can we work together? How are the German students thinking is maybe a little bit different than thinking of the Malaysian students, but so they come together and everybody can learn from the other. And that's a very, very good thing. Ich habe schon eigentlich, ich kann das sagen, viele Freunde hier, weil ich habe schon in Malaysia kennengelernt und wir haben zusammen studieren und die Zeit verbracht und ja, wir machen viele Sachen zusammen. Die Programm hier und die Leute hier, die Kultur hier ist ganz anders und es ist eine neue Erfahrung für mich und ich liebe, weil es ist ja Winter, jetzt ist Winter und es ist sehr schön, weil in Malaysia es gibt keine Fall Season. Ja, und es ist sehr schön.
Ich würde ja stark empfehlen für die Studierenden, die jetzt in University Malaysia Pahang, UMP, wenn sie irgendeine Chance haben, um hier an dieser Hochschule Karlsruhe weiter zu studieren, greifen Sie diese Chance, damit Sie dann später nicht bereuen. Okay, very nice video, yeah? So I hope that you will all have now an overview and a good impression of what is happening here in our dual degree program. So, Razami. Yes, Prof. Thank you very much for sharing with us. I mean, your talk, your presentations about the, HSKA from your point of view. Yeah, glad that you can hear with us at very early in the morning, 8 a.m. Okay. Okay. 8 a.m. is okay. Yeah. If it's not Sunday. Okay, so. Okay, thank you, Prof. Robert, for joining our session today. Hope to see you again. Baiklah Prof. Nuzaimi, nampaknya masa amat mencuburi kita pada slot kali ini. Mungkin Doktor ingin berikan sedikit kata-kata penutup kepada penonton di luar sana. Okay. Akhir kata daripada saya, ini adalah salah satu program premier di Malaysia. Program ini telah berada 10 tahun dan akan lagi lama lagi. Dan kita akan kembangkan lagi program-program ini kepada electrical, chemical dan banyak lagi bidang-bidang kejuruteraan Jerman di UMP dan secara amnya kepada di dalam negara kita lah Malaysia, dan kepada bakal-bakal pelajar-pelajar sertailah program ini. Ia membantu anda untuk lebih berdaya saing dan dapat experience German culture, dan juga yang paling penting dapatkan 2 sertifikat lah, UMP dan juga HSKA ataupun German Engineering. Itu sajalah daripada saya. Alhamdulillah, dengan kata-kata penutup daripada Prof. Nuzaimi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Jadi saya ingin menyeru kepada semua penonton di luar sana untuk menonton siri untuk esok, slot ketiga. Siri ketiga berkenaan dengan Kolej Kejuruteraan berkenaan Kolej Teknologi Kejuruteraan pada pukul 11 pagi esok hari. Jadi terima kasih Prof, saya ucapkan, dan itu sahaja untuk kali ini, slot pada kali ini. Terima kasih. Okay.